शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सोनिया तेरे करोड़ा शुक्राने ने मेरे गुनाहगार नू। अल्लाह सोनिया ये मस्जिद नसीब होई है। अल्लाह सोनिया तेरे करोड़ा शुक्राने ने मेरे गुनाहगार नू नसीब होई है। अल्लाह सोनिया तेरे करोड़ा शुक्राने ने अल्लाह मेरा जोर किसे सिर पुत्र मेरे, मेरा जोर नहीं किसे सिर कोई। और रही दुनिया ताई जीवन तिया पुत्र मेरे, और मेरा दोस्त नहीं किसे सिर कोई। خلص يوم خلوا وسعوا غير मेरी भी रिचार्ज है। अच्छा يا جماعه خلاص अच्छा आमा ते कहंदी आ जे कदे यादगिरी सही। चले आंटी चलो। يعني aku bersyukur juga. يا جماعة صلاة صلاة. أي فرد فلا تجعل الوتر في أول صلاته ولا في وسطه ولا تكون في الآخر. والمعنى الثاني للوتر التي هي صلاة الوتر التي هي سنة مؤكدة يستحب المواظبة عليها. فهذه سيأتي عليها والأقرب من الأقوال أن أقلها ركعة وأقل الكمال 3 وأعلى الكمال 11 ركعة. إذا كلمة الوتر لها معنيان
كلها معنى واحد وهما متداخلان على المعنى. ولقد رفع النبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حيريث ان رجلا من كنانه يدعى المخرجين سمع رجلا بالشام يدعى ابا محمد يقول الكتب واجب. قال المخرجي فخرجت الى عباده بن الصامت رضي الله عنه فاعترضت له وهو رائح الى المسجد فاخبرته بالذي قال ابو محمد وقال عباده كذب ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استغفارا بحقهن كان له عند الله عز